बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ सवालात हैं जो हर शख्स पूछता है। क्या सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा? और फिर सऊदी अरब को आखिर ख़तरा किस मुल्क से? सऊदी अरब अमेरिका के साथ भी दफ़ाई मुआहदा करने वाला है। पाकिस्तान के साथ तो वो कर चुका। फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है कि 70 लाख अमरीकी सड़कों पर क्यों आए। इसी का एनालिसिस करते हैं। ख़बरें आप तक पहुंच चुकी हैं और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं और इनका तज्ज़िया करके आवाम तक मैं सूरत हाल पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पहली ख़बर यह है कि ट्रंप ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब जल्द अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करके इसराइल को तस्लीम कर लेगा। फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। अगले माह सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाइट हाउस अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात करेंगे और ट्रंप के मुताबिक वो अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो और ममालिक से भी बातचीत कर रहे हैं और जूं ही सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करेगा तो वो ममालिक भी जिनके साथ ट्रंप बातचीत कर रहा है वो भी अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। इसमें पाकिस्तान की तरफ कोई इशारा नहीं मिलता। पाकिस्तान भी अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनेगा या नहीं। बहरहाल ट्रंप का ये कहना कि जूं ही सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करेगा और ममालिक भी दस्तखत कर देंगे, मीडिया ये ख़बरें फैलानी शुरू कर देता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इकट्ठे अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के नुमाइंदे के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिस होल्डर का कहना है कि इस बात पर भी गुफ्तगू हो रही है कि जब सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका का दौरा करेंगे तो सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक ऐसा मुआहदा होगा जैसे कतर और अमेरिका के दरमियान दफ़ाई मुआहदा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने अगर अमेरिका के साथ ही दफ़ाई मुआहदा करना था या करना है तो वो पाकिस्तान के साथ दफ़ाई मुआहदा क्यों किया? सऊदी अरब ये जानता है कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा करने का मतलब ये है कि असल मुआहदा अगर सऊदी अरब पर खुदा न खास्ता कोई हमला करता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान बाकायदा जंग में शामिल हो जाएगा अपने तमाम रिसोर्सेज के साथ, जबकि अमेरिका पर एतबार नहीं किया जा सकता। अमेरिका का कतर के साथ क्या मुआहदा है इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात तो मालूम नहीं, लेकिन इसराइल ने कतर पर कई मिसाइल दागे कि हमास के लीडर को निशाना बनाना है और ये ट्रंप की रजामंदी से हुआ। ईरान ने कतर पर मिसाइल मारा तो क्या हुआ? ट्रंप ने अमीर कतर से कहा कि आप खुद ही ईरान से बात करें और जंग बंदी कर लें। मशरिक़ वस्ती में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर में है। मेरा तज्जिया ये है कि ये सारा इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में बहरीन और यूएई ने अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत किए। ये रुबा सदी में पहले दो ममालिक थे जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। इसके बाद मोरक्को और सूडान ने भी अब्राहम एकॉर्ड पर साइन तो किए, लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ सके। मेरा तज्जिया ये है कि गज़ा की बर्बादी और ईरान इसराइल की जंग, कतर पर बमबारी, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमेरिका के दौरान मुबैना तौर पर दफ़ाई मुआहदा, ये सब इसराइल को तस्लीम करवाने के मंसूबे हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था
کہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے بہت دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ اب اگلے ماہ جب وہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ٹرمپ کا محمد بن سلمان پر کوئی پریشر نہیں ہوگا۔ ایک اور نقطہ سمجھیے، سعودی عرب کو خطرہ کس سے ہے؟ جو اس نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، صرف اور صرف اسرائیل سے خطرہ ہے، اور اسرائیل سعودی عرب پر ایک تیر بھی مارنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ یمن سے اس کا ایسا خطرہ نہیں ہے، یعنی یمن سے سعودی عرب کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے دفاعی معاہدہ کرے۔ میرا تجزیہ یہی ہے کہ ٹرمپ یہودیوں اور پینٹاگون کا ایک کھلونا ہے۔ ساری سازشیں کہیں اور تیار ہوتی ہیں، مقصد اسرائیل کو قانونی ریاست تسلیم کروانا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی ہوئی رفاقتیں بھی اس کاوش کا شاخسانہ ہے۔ میں 6 سال کا ہوں گا جب میں اپنے والد محترم کے ساتھ نماز جمعہ کی نماز ادا کرنے جاتا تھا۔ 70 سال ہو گئے۔ ہر مسجد کے خطیب سے طویل دعاؤں میں یہ ضرور سنا، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کے گھر جو برباد ہو گئے ہیں ان کی تعمیر کے اسباب پیدا فرما۔ اب حالات مختلف ہیں۔ پاکستان ابراہم ایکارڈ کا حصہ بنے یا نہ بنے، ہر پاکستانی کی زبان پر یہ کیوں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ دوسرا جملہ جو زبان زد خاص و عام ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان اکٹھے اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ چند روز پیشتر امریکہ میں 70 لاکھ لوگ سڑکوں پر تھے۔ ان کا احتجاج ٹرمپ کے رویے کے خلاف تھا کہ اس کا رویہ بادشاہوں والا ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ امریکی عوام کا مطالبہ ہے کہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ 70 لاکھ لوگوں کا سڑک پر آنے سے ٹرمپ پر کچھ پریشر تو پڑا ہوگا۔ ناظرین، ٹرمپ کی یہ رٹ کہ میں جنگوں سے نفرت کرتا ہوں، یہ محض ڈھونگ ہے، جس کا مقصد امریکی عوام اور پوری دنیا کی توجہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے بنائے گئے پلان ابراہم ایکارڈ سے ہٹانا ہے۔ ناظرین، پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، تجزیہ بھی پیش کر دیا ہے۔ مٹیریل اشیاء سب کچھ نہیں ہوتی۔ روایات، اخلاقیات، اقدار انسانوں کی زندگی میں بہت اہم ہے، جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جتنا بڑا ملک ہے اس کی روایات اتنی ہی پست ہوتی جا رہی ہیں۔